Welcome everyone. Welcome grade 6. Will contain basics of math. In the last session, we are studied the numbers, the set of numbers. We are studied C, counting number, starting from 1, 2, 3, 4, and so on, and natural number N, starting from 0, 1, 2, 3, and so on. And we know some of operation on C and N. We know C intersection N equals C. This operation is called intersection, means common, and C union N equals N, because union all elements, and C difference N, it means the element in C, not in N, equals phi, and N difference LC equals 0, because the element in N, not in C, is 0. Okay, today we will take what? We'll take another something of basics of math. It's called equation. It's called equation. Okay. What's the meaning of equation? Equation means we have two sides. Between two sides, we have sign equal. And we have in one side or both sides variable. What is the meaning of variable? Variables, it means any letter. For example, X, Y, Z, A, B, any letter is called variable. For example, 2x minus 3 equals 5. This is called equation. Three, 2x plus 5. This is equation, not equation. Why? Because we don't have two sides. Must we find the two sides? Another one, 4 plus 2 equals 6. This is called equation, also not equation, because we don't have variable. So equation must has two conditions. The first one, two sides, and in between equals. The second condition, variable. Okay? How to solve equation? To solve equation, we will find solution set. This is called solution set. Solution set. Okay, the solving of equation put in set, inside set. This set is called solution set. Okay, for example, find solution set of 3x minus 1 equals 5, and x belong to n. To solve equation, we put x in a variable individual in one side. Put variable in one side individual. What means؟ يعني أنا بخلي الفاريبل بتاعي ده اللي هو الإكس بيكون لوحده alone في سايد لوحده. طيب يبقى أنا هنا عندي ال 3 وعندي minus 1. To cancel 3 and minus 1, put 3 and minus 1 in another side. How? We have 3 and minus 1. 3 means here times. So I will make the first step
minus in another side. Minus in another side becomes plus. Plus in another side becomes minus. Times in another side becomes divided. And divided in another side becomes multiplied. Here we have minus. Minus in another side, it will be plus. 3x equals 5 plus 1. 5 plus 1, it will be 6. Do you see? I dropped 5 in the first. No, don't write 1 in the first. Drop 5. Because 5 is the owner of the right side. ال5 هنا هي صاحبة الرايت سايد. فعشان هي الاونر بتاعت الرايت سايد فهي اللي عاملها دروب in the first. هي اللي عاملها writing in the first. 5 plus 1 it will be 6. سمعت حد دلوقتي بيقول لي طب ما مستر 5 plus 1 هي 1 plus 5. لا هتفرق معانا في جريد 6 ان شاء الله. طيب هنا يا مستر التايمز in another side divided. يبقى الاكس equals ال6 عشان هي الاونر divided ال3. حد منكم قال لي ايه يا مستر؟ قال لي يا مستر طب ما هو كده كده لازم نعمل ال6 divided 3 عشان ال6 هي greater than 3. لا ممكن تبقى هي ال3 divided ال6 حسب ما هيكون الاونر هنا ايه. يبقى انا مش بقول عشان ده البيجر وده السمولر. طيب 6 divided 3 it will be 2. 2 belong to n? Yes, belong to n. So solution set equals 2. أنا أشوف example كمان. أدي يا مستر هنا find S 4x plus 2 plus 3 equals 9. Will x belong to n? المستر قال لي هنخلي الفاريبل individual. فانا هنا عندي 4 وعندي 3. ال4 هنا في times ال3 هنا في plus. يبقى البلس in another side it will be minus. طيب يبقى انا هعمل 4x equals 9 minus ال3. يبقى المستر عمل ال 9 عشان هي الاونر بتاعت الرايت سايد وبعدين جاب لها الماينس 3. 9 minus 3 it will be 6. هنا في times in another side it will be divided. يبقى ال x equals 6 divided ال 4. 6 divided ال 4 لما اجي اعملها على الكالكوليتر هتبقى 3 over ال 2. يا مستر الفراكشن ده belong لل n؟ لا احنا عارفين الفراكشن doesn't belong لل n. يبقى السوليوشن set بتاعتي تبقى equals 5. هحط بريسز يا مستر؟ لا مش هنحط بريسز. طيب قبل ما نكمل كده يا شباب في اي بروبلم؟ جانا مالك جوليا في اي بروبلم؟ No. اوكي طب ممكن نعمل سولفنج في الكابي؟ معانا كابي اكيد او بيبر. نجرب كده نعمل فايند. Okay. solution set. Number 1 انا عندي 3x minus 5 equals 10. will x belong to n? Number 2 2x plus 1 equals 10. will x belong to n? يلا يا شباب. Okay. Thanks Malik for sharing your solving.
in the first one, 3x minus 5 equals 10. Minus in another side, it will be plus 3x equals 10 plus 5. It will be 15 times in another side divided x equals 15 divided 3. It will be 5 and 5 belong to n. So solution set equals 5. Inside braces, man. If I wrote find solution set, must be make like this, man. Okay. Number 2, 2x plus 1 equals 10 plus in another side minus 2x equals 10 minus 1 equals 9. 2 times in another side divided. So x equals 9 divided 2. It will be 9 over 2. And 9 over 2 doesn't belong to n. So solution Z equals 5. Malik, tell me it will be 4.5. Yes, this is a value of x. If I said find the value of x, you can write like this. But if I said find solution Z, must be make like me. Okay? This equation, the meaning of equation. طيب في ايه تاني محتاجين نعرفه في البيزكس بتاعت الماث؟ شوية حاجات في الجيومتري. في geometry in primary 4, 5 and 3 we are studying something. For example, the first one we are studying this line and this line and this line. What is the difference between 3 lines? The first one is called line segment. It's called line segment. But the second one is called ray. And third one is called straight line. We have 3 kinds: line segment and ray and straight line. In line segment, we have this line is called line segment because has starting point and ending point. Has starting and ending point. And we can measure its length. We can measure its length. يبقى اللاين ده بنقول عليه line segment ليه؟ It's called line segment. Why? Because has starting and ending. ممكن تبقى دي الستارت ودي الستارت. ممكن تبقى دي الان or this is end. And we can measure its length. نقدر نعمل using الرولر ونعرف اللينس بتاعته ايه هي. طيب. In ray has starting and no ending point. Has starting and no ending point. We can measure its length? No, we cannot measure its length. We can not
measure its length. Is a straight line has no starting and no ending. يبقى هنا لا في start ولا في end. يبقى has no starting and no ending point. تمام. طيب we can measure its length. Also we cannot measure its length. We can not measure its length. طيب يبقى أول حاجة محتاج تبقى عارفها الديفرنت ما بين اللاين سيجمنت والراي والستريت لاين. طيب محتاج تبقى عارف إيه تاني؟ محتاج تبقى عارف الديفرنت between the two relation between two straight line. The relation between two straight line. هنا عندي two straight line في relation ما بينهم. تعالى كده نشوف relation. في first one in two straight line intersecting at one point. Intersecting at one point. عشان هما intersecting at one point بقول عليهم intersecting. يبقى ال two line دول is called intersecting. يبقى عشان هما عملوا cutting at one point يبقى دول بقول عليهم intersecting. يبقى two straight line لما يعملوا cutting at one point يبقى دول بقول عليهم intersecting. طيب في السكند one ال two line don't cut. don't cut. عشان هما don't cut فبقول عليهم parallel. 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 يبقى انا عندي هنا ال two line دول parallel عشان هما ما عملوش cutting. طيب ال two line دول عملوا cutting يبقى المفروض اقول عليهم intersecting. بس ايه الديفرنت بقى يا مستر ما بين الفيرست كيس والثيرد كيس؟ في الثيرد كيس هلاقي ان التو لاين عاملين ال والال دي احنا خدناها قبل كده في الانجلز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي رايت انجل. انما هنا التو لاين مش عاملين لي ال فهنا ما عملوش رايت انجل. طب لما يعملوا لي رايت انجل بقول عليهم perpendicular. 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 يبقى انا عندي intersecting لما يكون التو لاين عملوا cutting at one point. التو لاين don't cut يبقى is called parallel. التو لاين عملوا cutting at one point also but make right angle. made right angle. عملوا لي هنا right angle. only one right angle? No. We have one in right and one in left and one left down and another right down. We have four right angles. four right angles. عشان كده دول perpendicular. يبقى عندي intersecting, parallel, perpendicular. The relation between two straight lines. طيب في البارallel كان في سامبل احنا خدناها في جريد 4. دي السامبل بتاعت البارallel. وفي البربنديكولار السامبل بتاعتها اللي هي التي المقلوبه دي. التي المقلوبه ديت هي البربنديكولار. طيب الانترسكتنج لا مفيش هنا سامبل. طيب محتاج ابقى عارف ايه تاني؟ الكايند اوف angles. التايب اوف angles. type of angles. الكايند بتاعت الانجلز.
ده الانجل بتاعتي. الانجل بتاعتي لو انا خدت بالي منها هتلاقي معموله formed from two rays. التو rays دول has the same starting point. يعني الري ده هلاقي الستارتنج بوينت بتاعته اهي، والسكند راي هلاقي الستارتنج بوينت بتاعته هنا برضه. فهنا ده عملوا لي حاجه اسمها انجل. يبقى الانجل هي formed from two rays has the same starting point. ما ينفعش اقول two rays واعمل ستوب واقف، لا التو rays دول has the same starting point، لان ممكن يبقى الري كده والري كده، ده الستارتنج بوينت بتاعته هنا وده الستارتنج بوينت بتاعته هنا، فدول ما عندهمش نفس الستارتنج بوينت، فعشان كده مش عاملين لي انجل. الانجل هما two rays have the same starting point. طيب الكايند بقى بتاعت الانجلز، قال لي الكايند اوف انجلز نمبر 1 عندي acute angle. acute angle. ايه الاكيوت انجل؟ قال لي في الاكيوت انجل ده الفورم بتاعتها، دي الاكيوت انجل، ده الفورم بتاعتي بتاعت الاكيوت انجل. قال لي its measure less than 90 degree. less than 90 degree. طيب يعني يا مستر تبقى maybe zero؟ لا، انا بقول هنا يا مستر هي between 0 and 90. يعني 1 اوكي، 1 تبقى acute. طب 89 acute؟ yes 89 acute. يبقى الاكيوت angle its measure less than 90 between 0 and 90. طيب second one right angle. right angle. What is the meaning of right angle؟ ال right angle ده الفورم بتاعتها اللي هي ال اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها في البربنديكولار. قال لي its measure equals 90 degree. الميجر بتاعتي هتبقى equals 90 degree exactly 90. طيب يبقى ده كده عندنا first one acute، the second one right angle. The third one number 3 obtuse angle. obtuse angle. What is the meaning of obtuse angle؟ اللي في الobtuse angle ده الفورم بتاعها، ده بتاعت الفورم بتاعت الobtuse angle. قال لي its measure more than 90 and less than 180 degree. يعني between 90 and 180. ده الobtuse angle. Number 4 straight angle. What's the meaning of straight angle؟ اللي ده الميجر بتاعها، ده الفورم بتاعتها، ده الفورم بتاعت الستريت انجل. طيب ايه ده يا مستر؟ ده الستريت لاين. قال لي ما هو الستريت لاين ده ان احنا عملنا هنا في انجل، فهتلاقي هنا في راي وهنا في راي، يبقى لما عمل لي تو رايز في ستريت انجل هنا اهوت يبقى ده ستريت لاين. طب الستريت انجل دي قال لي its measure equals 180 degree. طيب انا عندي 4 kind of angles، لا عندك 6. ايه ده انت قلت لي 4 بس، فين ال 6 دول؟ قال لي ال 2 kind دول هناخدهم في بريب 1 ان شاء الله.
يعني مش دلوقتي يبقى انا مش محتاج اقوم لك دلوقتي. يبقى انا عندي 4 kind of angles. عندي acute، عندي right، عندي obtuse، عندي straight angle. طيب محتاج ابقى عارف ايه تاني؟ محتاج ابقى عارف البوليجون. What is the meaning of polygon؟ ايه البوليجون ده يا مستر؟ قال البوليجون any shape. اي shape؟ لا طبعا. any shape formed from 3 line. 3 line بس or more. بس قبل ما اقول any shape هحط هنا كلمة closed shape. يبقى انا هنا عندي ايه؟ any closed shape. يبقى ده الفيرست كونديشن، ان يكون closed. ومعمول من ايه؟ معمول من 3 line or more. من 3 lines or more. For example لو انا جيت عملت كده يا مستر، ادي 3 line، ده بوليجون؟ ده not polygon. ليه يا مستر؟ عشان ال 3 line دول عملوا لي شيب، بس الشيب ده open not closed. انا عاوز يكون closed الاول. طيب مستر ادي شيب كمان اهو، ده closed اهو يا مستر، بس ده مش بوليجون برضه. ليه؟ قال لي عشان البوليجون انا قلت closed shape بس معمول من 3 line. ده هنا كيرف يا مستر، مفيش لاينز خالص. طب انا هعمل كده 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 وهعمل لك كده كمان، يبقى ده بوليجون ده نوت بوليجون. ليه؟ قال لي 3 لاينز هم وكلوزد، بس هنا في كيرف معاك، يبقى كل دول نوت بوليجون. طب البوليجون زي ايه؟ تعالى كده نشوف البوليجون زي ايه. ده بوليجون، ده 3 لاينز and closed shape. بس البوليجون ده is called triangle. triangle. طيب عندنا بوليجون تاني. قال البوليجون ده يا مستر عنده كام لاين؟ عنده 4 لاين. قال لي عشان كده بيقول عليه quadrilateral. 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 طيب عندنا بوليجون تاني، ادي يا مستر بوليجون كمان. 1 2 3 4 5. ده عنده 5 sides 5 lines is called pentagon. pentagon. يبقى انا عندي ال 3 sides is called triangle. ال 4 sides is called quadrilateral. ال 5 sides is called pentagon. طيب عندنا كمان ال 6 sides. ادي يا مستر ال 6 sides 1 2 3 4 5 6 has 6 sides is called hexagon. hexagon. يبقى الهكساجون formed from 6 sides. طيب عندنا هنا يا مستر كمان اهو كده. how many sides؟ 1 2 3 4 5 6. ممكن نعملها تاني نغيره كده، انا هخليه اهو ادي 1 2 3 4 5 6 7. the 7 sides is called heptagon. heptagon. يبقى ال 7 sides is called heptagon. طبعا ال 8 sides is called octagon. octagon. يبقى انا عندي 3 triangle 4 quadrilateral 5 pentagon 6 hexagon 7 heptagon 8 octagon. في 9 ديكاجون ناناجون وفي 10 ديكاجون، بس طبعا دول مش علينا ولا هناخدهم خالص. طيب في عندنا ايه تاني محتاجين نعرفه في الجيومتري؟
انت دلوقتي كنت بتعمل لي كاونت لللاينز فبتقول عليها سايدز. اي كوادري اي بوليجون في عنده كذا حاجه. اللاين ده ما بقولش عليه لاين، is called side. is called side. يبقى انا عندي في حاجه اسمها سايد. السايد ده اللي هو اللاينز بتاعت البوليجون. يبقى لما اقول لك فين السايد يعني اللاينز. طيب عندنا ايه كمان تاني في البوليجون؟ الانسايد دي. الانسايد دي is called angle. دي خلاص انا عارفها. يبقى انا عارف فين مكان الانجل. طيب في حاجه كمان تاني الكورنر ده ما بقولش عليه كورنر، امال بقول عليه ايه؟ بقول عليه vertex. 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 طيب السايد البرولر بتاعتها بتحط اس، يعني الجمع بتاعتها بتحط اس تبقى سايدز. الانجل البرولر بتاعتها بردك بتحط اس تبقى انجلز. طب البرولر بتاعت فيرتكس اسمها vertices. 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 يبقى اسمها ايه يا مستر؟ vertices. يبقى البرولر بتاعت فيرتكس ما بقولش ايه 2 فيرتكس واحط اس، لا غلط. امال بقول ايه 2 vertices 3 vertices. طيب ده بالنسبه للبوليجون. في عندنا سايد انجل فيرتكس بس كده؟ لا في حاجه كمان. في حاجه اسمها diagonal. diagonal. ايه الدياجونال ده يا مستر؟ قال لي الدياجونال it's a line segment. هو لاين سيجمنت بس. قال لي يعني ده يبقى ده دياجونال؟ لا ده دياجونال. لا ده دياجونال. لا ده دياجونال برضه. لا امال فين الدياجونال يا مستر؟ قال لي الدياجونال لاين سيجمنت joining between two non-adjacent vertices. تاني كده يا مستر non-adjacent vertices. يعني ايه يا مستر non-adjacent vertices؟ قال لي لما اجي ابص على الكورنر دي اللي هي الفيرتكس دي والفيرتكس دي هلاقيهم adjacent. ليه؟ يعني ايه adjacent؟ يعني ورا بعض جنب بعض، دول كده اسمهم adjacent. يبقى دي والفيرتكس ديت دول كده بقول عليهم adjacent. الفيرتكس دي والفيرتكس دي بردك adjacent. الفيرتكس ديت والفيرتكس ديت اقول عليهم adjacent. الفيرتكس دي والفيرتكس دي اقول عليهم adjacent. انا بقى عاوز two non adjacent. قال لي يعني ناخد الفيرتكس دي نعملها ماتشنج مع الفيرتكس ديت. كده انا عملت مين؟ diagonal. يبقى ده كده هو الدياجونال بالنسبه لي. طيب في كان حد رافع ايده تقريبا. مين؟